सांगमाने माता सीता मध्य करथिले एक बहुत बड़ महापाप। जो महापाप कारणरू तांको गोटाए अभिशाप मिलिथिला। जो अभिशाप कारणरू जेतेबेले माता सीता गर्भवती थिले सेतेबेले प्रभु रामचंद्र माता सीता को राजभवनरू बाहर को काढ़ी देथिले एवं प्रभु लक्ष्मण माता सीता को नहीं जंगल रे छाड़ी आनिथिले। तेबे कौन सही महापाप जो महापाप कारणरू माता सीता को एहीपरी अवस्था भोग करने को पड़ता ताहा जानिबा आजिर ए भिडियो रे। सेतिबाई आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब टे करि दियंतु एवं भिडियोटी को लाइक टे करि दियंतु। चलंतु भिडियो को स्टार्ट करिबा। दिनकर घटना। माता सीता जेतेबेले बाल्य अवस्था रे थिले से तांको सखी मानक सहित एणे तेणे भ्रमण करुथिले निज राजबाटिका माने जनकपुरीर राजबाटिका। जेतेबेले माता सीता जनकपुरीर राजबाटिका भ्रमण करुथिले सेतेबेले गोटे शुआ एवं सारी दुई जन शुआ माता सीतांकर राजबाटिका बसिथिले एवं रामायण जो कथा गुड़िक से ता विषय चर्चा करुथिले। सेमाने रामंक विषय एते मोहित हो जाइथिले जे राम सीतांकर गुणगान करी एते सेमाने मोहित हो जाइथिले जे तांकर होश नथिला तांकर चेता नथिला। हठात माता सीता देखा पाइले सही दुई जन शुआ को। शुआ दुई जन देखा अत्यंत सुंदर एवं शुआ दुई जन ऋषि वाल्मीकि आश्रम रोते। जेहेतु वाल्मीकि रामचंद्रंकर रामायण विषय बहुत कथा निजर शिष्य मानक शुणाती से शुआ दुई जन मध्य वाल्मीकि ठारू बहुत कथा रामायण कथा शुणी एवं से माने रामायण कथा पाठ करुथिले। जेतेबेले माता सीता देखिचंती से दुईटी शुआ को से हठात जाई से दुईटी शुआ को पछवाड़ धरि नैचंती। जेतेबेले शुआटी को धरि नैचंती सेतेबेले समय रे पशुपक्षी मानक कथा मनीष बुझी पारुथिला एवं मनीष कथा पशुपक्षी माने बुझी पारुथिले। जेतेबेले माता सीता धरि नैचंती सेतेबेले शुआटी कहूची आज्ञा आमको छाड़ी दियंतु। माता सीता कहिले तमे कौन विषय चर्चा करुथलो? तमे डर नहीं मु तुमको किछि करिबि नहीं मु तुमको बहुत भल पाइबी। तमे आज चिंता कर नहीं मु तुमर किछि क्षति करिबि नहीं। मते गोटाए प्रश्नर उत्तर दियो राम किए सीता किए रामायण कौन वाल्मीकि किए? एहीपरि भावरे माता सीता सेमानकु बहुत प्रश्न कले। सेमाने सेतेबेले कहिले हे माते आमे ऋषि वाल्मीकि आश्रम रे रहू। ऋषि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी से रामायण विषय बहुत कथा तांकर शिष्य मानक शुणाती। आमे मध्य सेठारे बहुत कथा शुणीछु एवं आमे वर्तमान सेई रामायण विषय चर्चा करुथलु जो थे कि प्रभु राम किपरि भाव में वनवास जाइथिले प्रथमे तापरे विश्वामित्रंक सहित से गुरु हेई शिक्षा ग्रहण कले। तापरे से विश्वामित्रंक सहित जनकपुरी को गले एवं सेठारे शिव धनुष को भांगी माता सीता को विवाह कले। प्रभु रामचंद्र भगवान विष्णुंकर गोटाए अवतार जे कि दशरथ पाखर जन्म हेबे। तांको सहित आहुरी चारि जन तांको सखा जन्म नेबे। सेमाने बड़ हेबे एवं सेमाने गोटाए राक्षसर विनाश करिवे। माता सीता को से विवाह करिवे आसी जनकपुरी रे माता सीता को से विवाह करिवे। प्रभु रामचंद्र शिव धनुष को भांगिवे तापर माता सीता को विवाह करिवे। एहीपरि भावरे जेतेबेले शुआटीए माता सीता को समस्त कथाटी कहिला सेतेबेले माता सीता तांको उत्तर दे कहिले राम किए? तमे मते राम को विषय किछि कथा कुह। राम देखिबा पई किपरि? राम केमिति अछंती? वर्तमान राम कौन करुछंती? सीतांको मनरे एते प्रश्न जेतेबेले शुआटी शुणिबा को पाइला सेतेबेले शुआटी जानि परिला जे ये हेउछंती माता सीता जे कि निज स्वामी विषय एते कथा पचारुछंती। शुआटी समय न नहीं कहिला प्रभु रामचंद्र स्वभाव अत्यंत शांत देखा श्यामल वर्णर से एते सुंदर तांकु देखिदेले भोकिला लोकर भोक मरीज दुखीर दुख दूर हो से अत्यंत शांत स्वभावर। जेतेबेले एत कथा शुणी माता सीता से लज्जारे टिके तलक नई गले
ସେତେବେଳେ ଶୁଆଟି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଦେବୀ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ ଜାନକୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ମାତା ସୀତା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୁଆଟି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା, ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମାତା ସୀତା କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନୋହର। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରୀଟିଏ ନେଇ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୁଆ କହୁଛନ୍ତି, ମାତେ, ଆମେ ହେଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଲୋକ। ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବୁ, ପୋକ ମାଛି ଖାଇବୁ, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ। ଆମକୁ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ହେଉ କି ରୂପା ପଞ୍ଜୁରୀ ହେଉ କି ମୋତିର ପଞ୍ଜୁରୀ ହେଉ, ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହିବାଠୁ ଆମେ ବାହାରେ ରହିବା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟୀ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଦାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋଟାଏ ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ ଆସ। ଦାସୀଟିଏ ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ମାତା ସୀତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଧକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି କରିବାରୁ ମାତା ସୀତା ପୁରୁଷ ଶୁଆଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଆଟିକୁ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ପୁରୁଷ ଶୁଆଟି ପଳାଇ ଆସିଲା ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଆଟି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବି ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି। ମାତା ସୀତା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଶୁଆଟି ନିଜର ଝିଅ ଶୁଆଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଆଟିଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛି। ସେଥିରେ ପୁରୁଷ ଶୁଆଟି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ଯେପରି ଭାବରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେପରି ଭାବରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଖରାପ କଥା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୀ ଦେବି କି ରାଜା ବତ୍ସଳ, ରାଜ୍ୟ ବତ୍ସଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ଏହା କହି ପୁରୁଷ ଶୁଆଟି ସେଠାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷ ଶୁଆଟି ଗୋଟାଏ ଧୋବି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଧୋବା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଯିଏକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେହି ଧୋବାଟି ମାତା ସୀତା ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଖରାପ କଥା ପ୍ରଚାର କରିଦେଲା କି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କଳଙ୍କ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ବନବାସରେ ଛାଡ଼ି ଆଣିଲେ, ବଣରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କହି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାତା ସୀତା ଗୋଟାଏ ପାପ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।